Roy. Kay Sistina siya. SSD po for 250. Thank you so much. Blue 200. Ayan. Kay Sis Avelina. Hello po. Good evening, sis. SSD Sis Avelina. Pwede nyo rin lagyan siya ng belt. Ganyan. SSD, thank you po. Next. Good evening, sis. Medium, semi-large. 28-29. Puff na puff. Palaban ng puff nito mga sis. Palaban ng puff. May nako dyan. Checkered. 150 pesos, checkered. Mine, checkered. 150. Checkered. Checkered, 150. May fairy style dress ako. Tingnan niya. Meron na yan si Orange. Okay po. Yes. Ganda ng color nun natin siya. Ayan. For Sistina. Ito mga si small, medium. Kung gustuhan niya po din. Kasi light color. Small, medium. Fairy design. Baka gusto po. Hindi ko kasha to eh. May ako dito, fairy. Small on tag kasi to. Fairy. 200. Fairy. Fairy 200. Ayaw mo. Pag malaki. Checkered. Cases Angelica. SST. Thank you so much. Cases Angelica. Hanap pa tayo ng size ko. Kung pwede natin ipagpa. Ganda. Mini dress pero quality mga sis. Ang ganda na ito. May zipper sa side. Yung suot mo si checkered, right? Medium, semi-large. Kasha to. Medium, semi-large. Maganda mga sis. Wala pa akong napuplex na top pero mamaya na sila. Masakal na. Dapat pala pinicturean kita. Ano ko choker eh. Okay. Long dress. Madami pa sis. Meron akong favorite. Favorite ko to kasi quality. Yung yung design naman, trending, diba? Gusto ko to mga sis. Mamaya suotin natin. Then meron din tayo with sleeve. Medium, semi-large. Puff yan, square neck. May pa ganyan. Pag ganito mag-ipit kayo, parang italikod nyo. May nako dyan, likod. 150. Likod. Padal yan. May likod, 150 pesos. Best fit, small, medium, hanggang semi-large. Likod. 150 lang si likod. Ito mga sis. Excuse me po. Premium. So, tingnan natin.